awe mtana mbeno ese etole mbele tole banyachi tole baetani tole maluba jana ela seiru batalekyo to alungeo ate daimo yose to ete tole balanga msenge chuachola nga eno ese inose nambaka tole maluba tatoje to ataemo ete abe chainose yubitukube ira ibe bibyo tunaomba mpime vrema tuendeshe ibada yake mwaja kustahili, na iko wale tuko mu maeneo gani ile alikuja hapo kule nje, lakini tafadhali sana tunakuomba utusikilize na utukamatie uzamana, usilete fujo, ili tuweze kusindikiza dada yetu. Yenye tunatamani kwenu tu ni mkime na uvumilivu kwa ajili ya udada na mwendeshaji wa ibada akifika, tunaalikwa sisi wote tusimame, atusimamie yeye, bali tunasimama ni kwa ajili ya heshima ya muangalie ya kufuata nani ratiba zetu na jamaa na umuwa wano ale machio bashubiri mbaya Makenya, yani bashubiri bose ni bale bapo na balongo imana ni bashima Makenya uno wale wetu awe kuna
Maisha ya marehemu. Aliitwa kwa jina la Mawazo Sungura, Ser Mama, jamaa la Bavira, Bahamba, Balunga. Jina la baba yake aliitwa Sungura Byanwa. Jina la mama yake Namugaja. Alizaliwa Kigongo tarehe 1 mwezi wa kwanza mwaka wa 1945. Aliolewa na Juma Mkucha, jamaa la Bashilwinda, nyumba ya Washima Kenda, ndoa eta civil, katika mwaka wa 1962. Alizaa watoto 8 wanaume, walio hai ni 4, waliofariki ni 4, na wajukuu 21. Aliacha jamaa ya watu 63. Kazi yake, alikuwa mkulima. Magonjwa, alifariki na magonjwa ya presha. Najua jamaa la Washima Kenda lilijaribu kumtunzisha katika hospitali mbalimbali, madawa mbalimbali alitumia katika hospitali tofauti katika mji wa Baraka, lakini uganga hauwezi kuzuia kifo. Lakini ilifika tarehe 1 mwezi wa 12 mwaka wa 2024, siku ya Mungu, akatuacha. Jamaa la Bashilinda, nyumba Bashima Kenda, inamtakia mke wao Mawazo Sungula, Ser Mama, Mungu amlaze na roho yake mahali pema peponi. Marehemu aliishi miaka 79 hapa duniani, na Mungu amlaze mahali pema. Amen. Batizwa mu kanisa jipya la mitume mu mwaka wa 1986. Ile ndo wakati alibatizwa kwa maji. Ijapokuwa watu walisahau date za kubatizwa, lakini ule mwaka wa 1986 ndio mwaka wenye alibatizwa kwa maji. Na mudate mutariki 18 mwezi wa 5 mwaka wa 1988 akabarikiwa katika kanisa jipya la mitume. Ilikuwa hapa Maku. Sasa tukiangalia mu maisha yenye dada yetu ameishi katika kanisa hili, amefanya miaka 38 kuanza kubatizwa kwake na mpaka hapa ametuacha. Yaani katika kanisa hili amefanya miaka 38 na 38, na tunajua kama yote imetokana na mapenzi ya Mungu, na kwa sababu huyu dada yetu alijua njia. Tunajua kama msiku yenye Bwana wetu Yesu Kristo atakaporudi atakuwa waheri, kwa sababu aliishi ndani ya matumaini. Alijua kama Yesu ndiye Bwana wa mwokozi wa maisha yake, na ndio maana tunasema yote, Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Kwa hiyo sisi kama jamaa kanisa tunapigia asante. Vibaya, Rama
inatutolea matumaini makubwa ya kusema kwamba hata hili jambo linaweza likalipate. Tunaamini kwamba siku moja kule kwenye tunakwenda hakutatajwa mara nyingine kwa nafasi ya salama milele, kama vile wapendwa wametoka kuimba hapa. Ndio maana katika ulimwengu tunaenda kuishi kweli, ulimwenguni tuseme nafasi ya shida, nafasi ya majanga, nafasi ya huzuni mingi sana, lakini kwa msaada wa Mungu wetu ni kusema tunajitahidi kusudi siku moja twende tukaishi furaha pamoja na Mungu wetu. Hakuna mwenye anaweza kushuhudia kusema peke yake kwa nguvu zake binafsi. Asema na kutarajia siku moja labda niende nikaishi pamoja na Mungu. Niende nikaishi kwenye nafasi ya salama. Kwa nguvu za mwanadamu binafsi hawezi kama. Lakini kwa msaada wa wetu ya Mungu, sababu nia ya Mungu kwa wanadamu kusema wote wafikie huko. Hata kama wanadamu wa kwanza aliingia ndani ya makosa na madhambi. Na kile ambacho Mungu aliweka ndani ya mwanadamu ndio kinakuwa kinamsukuma yeye Mungu wetu kusudi afanye shughuli, ashughulikie nafsi ya mwanadamu. Na kwa msaada, sababu anakushughulikia Mungu wetu kwa msaada wake, basi tuko na tegemeo tumaini kusema kwamba siku moja tutashiriki pamoja na yeye. Sababu wakati wanadamu wa kwanza wameweza kuumbwa, Mungu alikuwa anakimuumba kusema Mungu aweze kuishi maisha yote milele na milele katika furaha ya milele. Lakini wakati wanadamu anaingia kama makosa, basi na ile Mungu alitarajia kwetu sisi wanadamu tuliharibisha. Na sasa sababu Mungu mkaje kusudi lake, mnakumbuka kwamba mara nyingine Mungu wetu alianza kuangalia namna gani ataleta mpango kwa wokovu mwanadamu. Hata kama mwanadamu anafanya moyo kuwa mgumu, amefanya hatua mbalimbali kuja wakati mafalme. Mungu wetu anakuja wakati ya manabii, kusudi lake mwanadamu kusema amdekie, hamkaribie tena mara nyingine yeye Mungu wetu. Lakini mwanadamu alifanya moyo kuwa mgumu. Ikambidi yeye Mungu aweze kukombolewa. Tuende ndani ile nafasi ambayo wapenda kutoka kuimba, nafasi ya salama. Nafasi hatutatajwa mara nyingine vifo na vilio. Nafasi hakutakuwa labda vita, hakutakuwa njaa. Barani nasi bali batabaki ile nafasi, na njoo hapa ambapo tutatoka kusoma kwa hiyo andiko takatifu ya siku ya leo. Ambayo watu wa zamani sana kwa walikuwa na ile nia njema. Hapa tunasoma kitabu ya Injili ya Yohana. Tunasoma jina Nikodemu. Huyu alikuwa ni daktari, alikuwa ni daktari. Alikuwa na chuki kubwa. Alifundisha watu kwenye chuo lake. Na wote wao walifundisha na Nikodemu walikuwa mapastori katika makanisa. Nia njema kusema wafikirie siku moja waingie katika ile ufalme ya Mungu. Hiyo ilikuwa nia yao. Na sasa siku moja huyu daktari akaanza kuona matendo ya Yesu wetu. Awe mtana mpeno ese etole mbele tole banyachi tole baetana tole maluba yana ela seiru batalekyo to alungyo ate daimo yose tugete tole baranga msenge chwachola nga eno ese inonse nambaka tole maluba tatoke to ataemo abe chaino se ibitukube ibe bibi
Sekretario voting yung mambo. Nandito sito. Nandito din. Ay, may gusto. Pombe. Ano ba? Ano ba eh? Gusto nga po kong kamdaan na rin siyang hindi. Amo na na eh. Kung gusto ko. Bukaya ba rin? Ang natatuat siya din. Tatu beri tek. Apa butuhan itu? Thank you.